في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويختم بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صهوة المجد بقربه وتقيضوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطى الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم فوق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلمت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، أبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغابرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين عظيم وصف الكمال المطلق وحسن التام والزين، وتنقل ذلك الجمال الميمون في أصناف الكريمة والمسنون، فما من خلف ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة، وهو القمر التم الذي يتوقر في خروجه يتشرف في موت استقراره وموت بعجوده، وقدت الأقدام الأذنية بما قد وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا كالبشر، فهو حير الأفكار وبار، فتعلقت همة الراقب لأهل القلوب كي يرقم في هذا الإرضاء ما هو عليه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لها تغيب رشد معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شرور خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما كرم الله به لمولده من الحب الذي عم العالمين، وبقيت آيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحلقة الكريمة ولا عد تشوق إلى سماع المصابيح العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتربحان برب ذلك النعيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك على آله، وقد آل القلب أن يهمك حرقت فيه المنامل إن اصطفضوا قوي صفات هذا العبد المعبود الكامل، وشمائله التي أسر السمائل، وهنا تنقضت بكما بلغنا في شعر هذا العبد بالأخبار وآثار، يتشرق بكتابه القلم والقرطاس، وتنزه بحذاك الأسماع والأبصار، وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله النور وجعل في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق في عالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم،
وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أبي أخبرني عن أول شيء خلقه وقبل أشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل أشياء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي بخلق وآخره بالبعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول خلق يوجد وأشرفه موجودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصل وبطول من شرف من العالمين فتنقل هذا النور يصل بيده ونوح وإبراهيم حتى أصرق بالبعث القريب إلى من خصصت بالتقدير عبد الكريم عبد الله بن عبد المطلب القدر العظيم وأمه التي يبي وخافية بآمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقى صرع بالأرض إلى بطنها أو ضمت أحشاؤها ببعض معونة المحافظة على حقها كونتها وصومها حملت برعاية كما ورد عنها الحمل خفيفا لا تجد الوثق ولا تشكو منه آلاما ولا حلما حتى بر شرب على شهر الحزم وقرب وقته إلى عالم الشهر لتنبس على هذه العالم ويضاق بطنه وتنتشر في أثر المجد الصميم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت في هذه الدعوة المكرونة والجولة الموصولة والكون كله يصبح ويبصر في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر البروز وكل دابة لقريش نطقت بتصريح عبارة معلنة بكمال البشارة وما من حاجة حملا في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام وأحدث الأرض والسماوات وضمخت بعجر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه العالم خفى إلى عالم الظهور بعد تنقل في البطون والظهور فظهر الله في وجود بشر التكريم وبسط في العالم الكبير مجد التشريف والتعظيم بالبروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا الحبيب عليه السماوات والأرض ومن فيهن بالتوحيد وقال وجود لله على
أن يحضر عند ربعه أمة تأكيدا لجنابها المسحور ومشاركة لها في هذا السباط الممدود وحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله به من الشرف بالقسمة الوافية وهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا النور فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول
اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما دقيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. له رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له خلق سهل والأمر المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. وهو الأمر الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سنة أخلاق الهيبة القوية التي تبتعد منها بغير الأقياء من البرية. ومن نسيقه إذا عقرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متنقل عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب والشعير وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد على مجدها أخذت على نجم السهام إعلانه. وقد انبثق القلم في درب ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما اللهم نؤمن بمن أوصاف محمدين وقودة وجدد الله بالرسول بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكون عملي بالأعمال المقبولة وتوجهه بدرجات الخالق والسنة الموصولة. اللهم يا من إليك توجه الآمال فتعود الله كرم على باب عزته تحت الرحال فتغشى منه القيوصات الغامرة فتوجه إليك بأجرك وسيدتيك سيدك وخير المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد بن أحمد سيد العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وسودع أمانتك وحفظ سرك وجاه وحافظ رواية دعوتك الشاملة الذي أكبر المحبوبة والمخصص بشرف الأخلاق في كل موطن من مواطن الطرق والله القاسم من ذلك في عبادك وساقط وسيرة جانب بها بذلك سيد الكونين وأشرف الأخلاق عبد المحبوب الخالص المخصوص بك في جل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعبد خطوة قدرته من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباع السالكين لحقك وحقه من المؤمنين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وارضنا بلدنه وسنتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك مستشفعين
أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما أمر وأن تجعلنا ممن أصغى حبيبا وأسرى ولا وضاء ورحمة برحمته وشافي بجدنا أولادنا ووالدينا وأن تقضنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ولغاية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معه ومعلم وصورة وصفنا ومحمد المكروبين وقض لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانزل رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وارزقنا عبدا بولاية الحق في جميع النواحي والأقطار وإنه بتأكيد من عندك وصل على المعاندين والمنافقين والكفار واجعلنا يا رب في حسن عصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن عصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن عصير من جميع البلايا وفي حيث المكين من الذنوب والخطايا وألمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Guru kita agama khusus Guru Haji Abdul Rahman Hasbi Ustaz Habib Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT serta adik-adik kami tercinta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada sore hari ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia sesudah kita pertama hari penyampaian mutiara salawat dan pujian kepada baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin di Fadhil Ahlul Bait yang selanjutnya insyaallah akan diteruskan oleh guru kita membacakan manaqib Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kemudian dirangkai dengan Madat Haulan Habib Ibrahim Al-Hamshi. Salam salam semoga salam terpisah dan tercurah keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarga, para sahabat serta pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman nanti. Qala al-Muslim al-Imam al-Hafiz Jalaluddin Suyuti rahimahullah fi kitab Ihya Ulumuddin bi Fadhil al-Bidr qala al-hadith al-hadi ashar أخرج الطبراني والحاكم وعن عفان بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المطلب إني سألت الله فيكم ثلاثا أن يثبت قلوبكم وأن يعلم جاهلكم ويهدي ضالكم وسألته أن يجعلكم جهداء نجداء رحماء فلو أن رجلا صبت بين رجل فقال وصلى وصام ثم مات الرب مرض بأهل بيت محمد دخل النار. نسأل الله العافية. Hadirin yang mulia, Jalaluddin sudah mengatakan pada hadis yang ke-11
beliau menyebutkan bahwasanya Tabarani telah mengeluarkan Imam Tabarani wal Hakim Ibnu Hakim di dalam kitab beliau Musnad al-Sahihain. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan doa dari Nabi kita, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini, berikan dia pendalaman dalam agama dan ajarkan dia ilmu mentafsirkan Al-Quran, sehingga Abdullah bin Abbas termasuk di antara sahabat Nabi kita yang alim, baik dalam Al-Quran, dalam tafsir, asbabun nuzul Quran, dalam hadis, dalam berbagai ilmu, dikuasai berkat doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Abdul Muttalib, wahai anak-anak Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib. Bani itu kan jamak daripada ibnun, cuman karena ini munada adalah banina, idhafat dibuang nunnya, ya bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebagaimana kita ketahui adalah kain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini siapa orang Sidin? Abdul Muttalib nama Sidin Syaibatul Hamdi. Syaibah itu aslinya bukan, dalam riwayat itu waktu dilahirkan sudah bukan dulu lah. Abdul Muttalib digelari Abdul Muttalib karena ada Sidin Hashim. Sewaktu Abdul Muttalib masih kanak-kanak meninggal, umpat Madinah. Madinah Sidin siapa? Muttalib itu dari sana lawan Hashim. Di sana Hashim ada Muttalib, ada Abi Syamsin, ada Nufal. Cuman Muttalib dan Hashim ini akrab, sampai keturunannya pun akrab, baik di masa sebelum Islam sampai Islam. Nah, mukmin kafirnya itu akrab. Jadi umpat Madinah, ini anak yatim, dibawa ke sana kemari, orangnya pungas karena di wajah Abdul Muttalib mengandung nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ingat anak yatim tidak terlalu tak urus. Kepada orang yang Muttalib, mana ada siapa ini? Anda disambut kemanakan, asal-supan, penampilannya, pakaiannya, asal-asalan. Lalu apa? Ada abdi, ini adalah budakku. Lalu orang memanggilnya Abdul Muttalib, akhirnya masyhur dengan panggilan Abdul Muttalib. Nah, padahal nama sidin adalah Syaibatul Hamdi. Lalu Nabi kita beliau bersabda, ya bani Abdul Muttalib, wahai anak keturunan Abdul Muttalib, inni sa'alullah fikum salatan, sesungguhnya aku memohon kepada Allah pada kamu semua, pada kamu 3 perkara. Aku memohon kepada Allah untuk memberikan kalian 3 perkara. Yang pertama, an-yuthabbita qulubakum, bahwa Allah tetapkan hati kamu. Allah teguhkan hati kamu kuat pendirian, teguh dalam agama. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita doa Nabi mustajab, diijabah. Itu yang pertama, semoga Allah mengukuhkan, meneguhkan hati kamu. Ada buyah. Wa an yu'allima jahilakum, dan yang kedua, supaya Allah mengajarkan orang bodoh di antara kamu. Sehingga banyak ditemui kadang-kadang para ahlul bait Nabi itu awalnya kurang misalnya dalam masalah ilmu agama, tapi ketika mereka fokus mempelajari dalam pemahaman lebih cepat daripada kita, karena sumbernya sudah bersih. Mata airnya ini gampang, jangannya mengambil sumber itu parak benar, asal hakun menabuk dapat keluar. Ada kita ini istilah anak mencari benjo di pegunungan tinggi, hendak sampai ke sumber air itu jauh. Nabi mendoakan wa ayyuhal jahilakum, dan bahwa
Apa? Supaya Allah mengajarkan orang yang jahil di antara kamu, keluarga Ahlul Bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdiyallahu, dan Allah menunjuki orang yang sesat di antara kamu. Ada mungkin di antara para Ahlul Bait Nabi kita dalam pemahaman, dalam i'tiqad, mungkin terkontaminasi ajaran-ajaran Syiah, ajaran-ajaran yang di luar ahli sunnah wal jamaah, tapi asal mereka bujur-bujur Ahlul Bait Nabi, berasal dari darah Nabi kita Muhammad SAW. Yakin kada meninggal mereka, melainkan Allah telah berikan petunjuk, Allah memberikan kepada ajaran untuk mereka. Ada mungkin di antara para hadirin pahamnya paham Syiah. Nah, kita untuk pahamannya jangan diumpati. Ajaran Syiah tadi jangan diikuti. Mencintai mereka semuanya wajib. Ahlul Bait Nabi kita tadi cinta, baik nang alim ataupun nang maaf jahil misalnya, tetap wajib mencinta karena dalam darah daging mereka itu mengalir darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau ada perilaku yang mungkin bertentangan dengan ajaran dari mereka, itu jangan diumpati. Dan kalau orang ini bujur-bujur ahli bait Nabi, yakin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Qur'an, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera." Dan hanya saja Allah taala ingin menghilangkan kotoran dari kamu wahai ahlul bait dan mensucikan kamu sebenar-benar suci. Itu asal mereka dari darah daging Nabi. Kada meninggal, melainkan Allah telah membimbing mereka, memberikan petunjuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aku minta kepada Allah supaya Allah meneguhkan hati kamu, mengajarkan orang jahil di antara kamu, dan memberi petunjuk orang yang sesat di antara kamu. Wasa'altuhu, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala an yaj'alakum juwada'a, supaya Allah jadikan kamu ini orangnya pemurah, supaya jadi pemurah. Kayak mana Nabi kita itu orangnya Rasulullah, karena Rasulullah ajwadan nas, itu paling pemurah manusia. Sampai-sampai murahnya itu ajwadu min arihim mursalah, itu alahan pada angin yang berhembus. Nabi kita hanya dapat rampasan perang, kambing. Jadi di daerah Arab tuh gunung kambing dulu lah, antara dua gunung ini salam bahan tuh kambing yang mucidin. Apa Nabi kita dapat rampasan perang, liwat seorang Badui, "Ya Muhammad, banyaknya biji kambing." Aja Nabi kita ketunjukkan, timbunglah seandainya ikan biji kambing ini pada taklah ketunjuk benar. Itu aja Nabi kita ambil pada Abu Blik. Hanya itu pak boleh Nabi kita. Abu Jahal yang Muhammad Abu Blik langsung dibulik oleh siapa tadi? Orang Badui datang ke kampung, kaum keberdataan kasih masuk Islam. Aku telah datang dari seorang yang ia bersedekah, menginfakkan hartanya pada takutan miskin. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma qala la illa bi tasyahhudi. Law la tasyahhudu lakana lahu na'am." Nabi kita ada pernah berindah ada kecuali dalam tasyahhud, asyhadu an la ilaha illallah wa bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jangan ada tasyahhud, tiadanya itu diganti iya. Dipinta orang sini dari harta, hutang dia Nabi kita di pasar kan aku membayari. Ini tunjukkan Nabi kita Muhammad SAW, dan mengalir pada anak cucu Sidin Hasan. Sidin Hasan itu sampai tahun dapat kiriman dari siapa? Muawiyah 100.000 dinar emas, dinar punya banyak, dapat tunjangan. Diterima Sidin, cuma itu diterima apa? Kalau pun dikurus Sidin, tukang-tukang nang Arab Alfat segala macam. Ada kumpulan Sidin orang miskin dibagi-bagi, habis. Sampai suatu tahun tadi dapat kiriman, anak menyorot ini dan buah miskin nama lirik sudah. Waktunya kan setahun, tahun nih tampilannya nih kamu bus sampai Jakarta. Kita ngomongin kiriman kan ada kayak apa ini Sidin Hasan nih menulis surat, besok dikirim karena Muawiyah tahun ini gak ada tunjangan, ini harta ini gak ada apa-apa, makanya dibagi ke orang miskin juga. Karena mengirim besok dikirim. Tagurin malam berjumpa baginda Rasulullah. Nah, baca Nabi kita silanya, wahai cucuku, anak berharap kepada makhluklah. Berusaha amalkan doa, Allah naqdi fi qalbi raja' wa raja' man siwak hatta
la arju ahadan ghairak. Ya Allah, taruh Anda dalam hati ulun ini harapan lawan sampeyan saja. Putusakan harapan ulun terhadap makhluk supaya ulun jangan mengharap makhluk, dan apa? Supaya ulun tidak mengharap kecuali hanya kepada Engkau. Dia malaikat Nabi kita dalam bulan panjang semuanya toh. Kan tidak lagi mengharap bantuan Muawiyah seadanya sudah. Kenapa Allah menggerakkan hati Muawiyah astagfirullah tahun ini? Kalau Pak karena Nabi ini kepada Sayyidina Hasan, tadinya dia 100.000 dinar atau dirham misalnya, banyak 100.000, dilipat ganda 2 kali 200.000. Pak boleh dibagi-bagi sedikit. Ini mengalir kepada anak cucu Sidin sampai kepada Imam Ali Zain Abidin. Imam Ali Zain Abidin orangnya pemurah, penyantun, pemaaf, ahli ibadat, ahli taat. Disambeti orang macam-macam dan menyambeti diberi Sidin 1.000 dirham. Ada orang menuduh Sidin maling. Sidin asik sembahyang, Sidin Ali Zain Abidin kalau lagi sembahyang khusyuk. Kada tahu hingga mengapa kebakaran di kota Madinah itu Sidin asik sembahyang. Ya Imam Ali, wahai Ali Zain Abidin, kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana rasanya? Haji Sidin hangus. Kenapa kebakaran kah? Tinggi. Maka kami kiau tadi kada tahu kah? Jadi alhamdulillah dunia narul akhirat. Api neraka akhirat melalaikanku. Mulai kada sadar lagi panas neraka dunia. Jadi takutannya lawan Allah kan malah kita ya akan sungguh yang dibuat haji bilang bisa. Pagi bulan puasa tarawih imam berhangambat tadi imam nak mengebut sudah. Ini Sidin saya khusyuknya. Orangnya pemurah dan mawar, termasuk Sayyidina Nabi adakan haulannya di Jakarta. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sidin sebenarnya hari ratusan bahkan sampai ribuan menjemput orang. Sampai ke anak cucu Sidin, sampai kepada Habib Putih di Jakarta itu kalau acara haulan 6 datang ini berapa ribu datang Sidin menjemput berataan. Berapa hari Sidin menjemput berataan. Itu pulang ada burikin sangwi. Kalau orang Jakarta itu sekong 20.000 bikin Jakarta bungkus berapa banyak deh. Namun kita melihat kedermawanan para ahlul bait Nabi kita itu luar biasa. Juada orangnya pemurah, berjuada lagi pemberani, wani. Bahkan Sayyidina Ali Zain Abidin beliau mengatakan apa di sini al-qatlu lana al-'adah wal qatlu lana syahadah. Itu terbunuh mati itu bagi kami sudah mentradisi, tapi mati bagi kami adalah mati syahid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh. Sayyidina Husain dipanggil kembali di Karbala, Sayyidina Hasan diracuni. Terus itu terbunuh bagi kami suatu hal yang biasa, tapi kematian bagi kami karena membela agama Allah Ta'ala itu mati syahid. Nabi mendoakan supaya pemberani. Lihat, wah ini para ulama di kalangan hadirin ada takutan la yaqaf walau matala'in, ada takutan kejaman orang mencela kalau dia ada maut, nam hanya dia itu. Orang tua guru kami itu Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz itu ada mendakan ditangkap komunis di Sirit, ada mendakan dikubur hidup-hidup, ada mendakan di macam-macam karena ketahuan keadaan Sidin ketika ada khutbah masuk ke kantor komunis dan benar ditahan hanya ditangkap orang. Kayak Imam Besar Habib Rizik Syihab misalnya beliau juga apa diteror di macam-macam. Ruhana lagi penyayang, belas kasih, marah sama Tuhan, kepingin supaya umat dapat hidayah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Habib Ibrahim Habsyi Sidin ke Indonesia apa supaya orang mengerti agama, itu penyayang belas kasih. Kalau anna rajulan, seandainya seorang laki-laki sopana berdiri, andai bahwasanya seorang laki-laki berdiri baina rukni wal maqam, antara rukun dan maqam, antara rukun Hajar Aswad misalnya dan maqam Ibrahim, itu berdiri fasalla wasama, maka orang tadi ini berdiri seumurannya, berdiri aja andai mulai lahir kalau beribadat berdiri aja fasalla wasama, maka seharian semalaman sembahyang, siangnya puasa, malam beribadat, siangnya puasa, malam beribadat di muka Ka'bah, di rukun Baitullah lawan makam Ibrahim, di tempat mustajab doa. Tapi apa thumma mata, kemudian laki-laki tadi mati nang beribadat di muka Ka'bah Baitullah, tak ada putus-putusnya. Tapi apa? Wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin, tapi orang tadi pembenci bagi ahli bait Nabi kita, bagi anak keturunan Rasulullah SAW. Dakhalan nar, orang tadi masuk ke neraka. Alhamdulillah. Ada bermanfaat amal ibadah sembahyang, puasa, berzakat, berhaji setiap tahun, berumrah sebulan bulan,
tapi ada kebencian terhadap keluarga Nabi kita Muhammad SAW, kada bermanfaat bedanya. Jadi mudah-mudahan Allah tumbuhkan dalam hati kita kecintaan kepada keluarga Nabi, cintaan pada ahlul. Kayak apa pengorbanan mereka ini guru kita akan membacakan mengenai Siti Khadijah. Kayak apa pengorbanan Siti Khadijah ini sampai habis harta demi perjuangan baginda Rasul. Dan itu mengalir kepada anak para Habib. Mau lihat habis kita baca Habib Ibrahim yang akan diadakan orangnya. Itu siapa? Anak itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan dalam hati kita rasa cinta kepada mereka keluarga Nabi, yang mana kalau kita cinta mereka kita berarti masuk ke dalam kapal mereka. Apa? Wasabinun lin najati idza kita min qufani kulli. Ada ahli Nabi kita ini laksana kapal keselamatan, laksana kapal Nabi Nuh kita berbuat ke dalamnya kita selamat, dan kadang mau berbuat karam tinggalan. Dan kita memohon kepada Allah selalu ditumbuhkan rasa cinta kita kepada keluarga Nabi. Oh, ada aja keluarga Nabi itu ada kedataan, ada yang gini, gini, ada itu. Kalau gawian, kalau apa itu oknum, dan kita benci perbuatannya, orangnya ahlul bait Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan diponis, dipukul rata berdataan, ini baik, bagus. Banyak mereka ahlul bait Nabi kita yang memiliki luar biasa pewaris yaitu beliau begitu Rasulnya sekadanya tentang hadis Nabi. Semoga Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada orang-orang soleh, lebih-lebih lagi kepada jurid ahlul bait Nabi kita, dijauhkan kita daripada membenci walaupun satu orang di antara mereka. Dan Allah berkah hidup kita, panjangkan umur kita, siapkan bagi kita dikabulkan segala hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita kalau kita sakit mudah-mudahan memang belum ke keluarga mudah-mudahan akan mendapat jodoh pasangan saleh salihah, dan mudah-mudahan karunia Allah harta yang halal, keturunan yang baik, dan mudah-mudahan kalau kita wafat membaik Rasul Fatimah terkumpul dalam surga Allah bersama junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ahli tuqa wal nuqa. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dzikrul anbiya ibadatun wa dzikru shalihin kafarah. Wa qala al-qa'il, wa min wajibatil qalbi mahabbatus shalihin. Sadaqallahu al-'azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Salman dan juga Ustaz Adib. Maka Allah bituli hayatihima, kita doakan mudah-mudahan beliau panjangkan umur, disehatkan badan, diberikan rezeki, sehingga selalu dapat membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini Allah muliakan kita dengan sama-sama kita dapat berkumpul di majelis ilmu, di majelis salawat, yang mana mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan ini menjadikan penyebab daripada bangganya dan senangnya gembiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nantinya mudah-mudahan mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit daripada manaqib Sayyidah Khadijah yang mana pada hari ini bertepatan dengan 11 Safar, yang mana biasanya setiap tanggal 11 itu diadakan haulan ataupun pembacaan manaqib daripada Sayyidah Khadijah. Dan kita berharap mudah-mudahan dan berkat kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Khadijah jelas bahwasanya beliau adalah sosok wanita yang mulia. Karena apa? Kemuliaan beliau
karena ada kaitannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi pendamping hidup baginda Rasulullah. Jadi intinya kesimpulannya setiap apa yang berhubungan dengan Nabi akan menjadi mulia. Mekah jadi mulia karena tempat lahirnya baginda Rasulullah. Madinah jadi mulia karena disitulah jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran jadi mulia karena apa? Diturunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para habaib mulia karena di dalam badan tubuhnya terdapat darah daging baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita akan masuk dalam mencintai beliaunya Rasulullah. Qul as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Ujar apa? Al-hikmah man ta'alaqa bil asli faqad ta'alaqa bil far'i wa man ta'alaqa bil quli faqad ta'alaqa bil juz'i. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kecintaan kita kepada para habaib semakin kuat, semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit daripada perjalanan hidup atau sejarah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah. Sebagaimana kita ketahui, perjalanan atau riwayat hidup Sidin sebelum Siti Khadijah itu kawin atau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum Islam, diriwayatkan bahwasanya Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang tumbuh jadilah di keluarga yang penuh dengan apa? Penuh dengan kemuliaan. Siti Khadijah memang kita seorang keluarga yang berada termasuk di kalangan orang-orang yang suci. Dikisahkan bahwasanya Siti Khadijah itu sebelum kawin lawan Nabi, di waktu Sidin lagi remaja, lagi bujang, itu sudah dapat isyarat atau dapat mimpi. Ketika Siti Khadijah bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu beliau melihat matahari turun masuk ke dalam rumah. Akhirnya setelah bangun, Siti Khadijah termasuk perempuan yang beginian yang jadi apa? Yang mulia, yang mana waktu itu Sidin selalu datang kalau ada permasalahan lawan sepupu Sidin yang bernama Waraqah bin Naufal. Jadi ujar Waraqah bin Naufal bahwasanya mimpi ikam itu kayaknya akan menjadi kenyataan. Ini tanda bahwasanya Allah akan memuliakan apa? Memuliakan engkau dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang masuk ke rumah. Itu adalah cahaya kenabian. Dari situ Siti Khadijah sudah merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Jadi ketika hari turun masuk ke dalam rumah, maka rumah tadi bersinar bercahaya sampai menerangi ufuk, sampai menerangi dunia. Jadi sudah ada isyarat, ada bisyarat. Jadi orang-orang yang hebat itu biasanya selalu diberi kita karamat. Umul Busyra, di antara tafsir Al-Busyra itu di antaranya ru'yatus shadiqah, ditanya mimpi-mimpi yang baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Khadijah termasuk bebinian nang sugih, yang mana diriwayatkan beliau ini banyak dapat warisan dari Abad Sidin yang bernama Uwailid. Namun Siti Khadijah ketika mendapat harta yang banyak yang berlimpah, itu tidak membuat Sidin tidak membuat Sidin sombong, tidak membuat Sidin lupa dengan yang memberi, karena Sidin sadar bahwasanya harta itu adalah amanah, ada titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Khadijah ini sebelum Islam sudah kita mempunyai pendirian yang sangat kuat terhadap ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya Siti Khadijah dengan Waraqah bin Naufal di waktu di Makkah itu kadang-kadang dengan adat kebiasaan atau agama yang dipropagandi oleh kumpulan jahiliyah, yang kayak menyembah berhala, yang kayak minum-minuman khamar. Ini hubungan Waraqah bin Naufal atau kalau dari Siti Khadijah itu terhindar daripada adat-adat yang kayak itu. Bahkan sampai kita mengubur bagian hidup-hidup, terus Siti Khadijah adakah katuju benar. Bahkan sering disebutkan Siti Khadijah dengan Waraqah bin Naufal ini rancak kita mendatangi orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, yang apabila
ada kadang nih hendak mengubur anak beginiannya tuh ditani sidin. Nah dibuyuti sidin, bahkan ditukari sidin berapa akhirnya kurang tadi hakomnya kita menjulung anak tadi. Nah kali jadi mengubur kamu dibawa oleh Siti Khadijah karena bila genal. Nah bila kadang-kadang kuitan itu menyasar jadi kita. Nah kadang-kadang apabila budi-budi rumah haram itu menggaduh, nah diserahkan pulang oleh Siti Khadijah. Nah itulah diantara kebiasaan Siti Khadijah memang sudah di kita sebelum Islam pun, sebelum kawin lawan Nabi sudah mempunyai perangai yang sangat baik di kalangan orang Makkah. Siti Khadijah ini terkenal dengan apa? Wanita suci. Nah karena sidin apa yang kita ada namanya dominan orang jahiliyah. Sampai kita lah di waktu jahiliyah itu kan ini satu-satunya beginian yang bergelar apabila di zaman itu. Karena di kebiasaan orang-orang jahiliyah itu kan akan merendahkan kita bukan beginian. Tapi Siti Khadijah mampu kita menjaga kehormatan sidin. Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan Siti Khadijah dengan kemuliaan dunia dan akhirat. Kalau kita lihat kemuliaan dunia Siti Khadijah ini, mana orangnya sugih, mana orangnya bungas. Jadi kebungasan Siti Khadijah ini itu di dalam manaqib yang dikarang oleh Dr. Muhammad Abdul Ayamani, ajmalul jamilat khalqan wa khulqa. Paling bungasnya dunia di masa itu. Bahkan orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy itu menggelar sidin itu dengan apa? Ratunya Quraisy atau ratunya Makkah. Bahasa wahini itu apa? Bunga disa lah ya. Ada bunga kota ada ya. Katanya bunga seorangnya. Namun kebungasan sidin juga apa? Bukan hanya rupa tapi akhlak yang sangat luar biasa. Siti Khadijah ini kurangnya apa? Nah, penyabar, kurangnya pintar, cerdas kita, dan yang paling menonjol kurangnya pemurah yang sangat luar biasa. Banyak antara orang-orang yang kala itu yang kita dibantu dan ditolong oleh Siti Khadijah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Siti Khadijah ini terkenal dengan wanita saudagar sukses. Jadi saking suksesnya, saking banyaknya harta Siti Khadijah ini, sidin jadi tak banyak bisi karyawan, bisi upahan yang membawa dagangan sidin ke negeri Syam. Jadi di antara kebiasaan orang Arab itu berdagang ke negeri Syam di satu musim. Karena bila musim yang lain kayaman pulang. Ila ikwasi ila bihim atas syita diwasai. Mereka mengadakan perjalanan waktu musim hujan dan waktu musim panas dan musim dingin. Jadi waktu itu Siti Khadijah saking banyaknya dagangan, saking suksesnya kita lah hampir-hampir apabila kafilah dari Makkah berangkat ke negeri Syam, maka biasanya itu dia kafilah itu sekitar 100 ekor unta membawa dagangan kan. Dan dari rombongan dari orang-orang Makkah itu 2/3 itu ampun Siti Khadijah gitu. Yang lain-lain ada yang 10, ada yang 5 ekor di kita. Jadi unta itu dianggap kayak tikap lah, ya apa? Nah, di kita muatannya tuh sekitar 2 ton, sekitar 1 ton dan lain sebagainya. Nah itu 2/3 itu ampun Siti Khadijah. Nah, jadi saking sibuknya sidin. Nah, karena apa? Memang sidin ini sudah ada di kita bakat, ada di kita modelnya atau mau kejiwaan ya kalau jadi orang sulit jadi pada pedagang. Karena abad sidin pun kita termasuk pedagang yang sukses. Nah jadi disebutkan bahwasanya Siti Khadijah ini mempunyai andil yang sangat luar biasa tadi di dalam pengorbanannya terhadap agama kita, agama Islam. Jadi di sini berjasa benar. Nah inilah diantara apa yang kita kemuliaan Siti Khadijah yang patut kita berterima kasih lawan sidin. Yang mana ini adalah membuktikan keyakinan sidin terhadap Allah dan keyakinan keimanan yang sangat mantap terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita menyatakan Siti Khadijah sebelum kawin lawan Nabi itu sudah kita beragama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu agama Hanifah yang lurus, yang tidak mau menyembah berhala dan lain-lain sebagainya. Tambah lagi Allah Subhanahu Wa Taala sudah merancang ummul mukminin Siti Khadijah untuk menjadi istri baginda Rasulullah karena pacaran menjadi ummul mukminin, ibu orang-orang beriman, ibu orang-orang muslim. Jadi mau pada mau artinya
harus mempunyai dasar yang kuat yang sangat luar biasa. Makanya tadi keturunan sidin, darah daging sidin itu kurangnya hibat. Nah, baik dari nang jalur nang laki-laki kan disebut dengan habaib. Ada juga keturunan habib nih lah, gurulah nang jadi jalur beginian, termasuk ternyata mamanya Imam Syafi'i, Ampar Salah itu termasuk daripada Jibril Habib. Nah, kalau kita lihat kesuksesan Imam Syafi'i itu karena apa? Karena di dalam diri sidin itu sudah ada diri kita darah daging. Nah, Mama Sidin itu termasuk daripada Ahlul Bait. Nah, pemurahan Imam Syafi'i itu luar biasa. Nah, karena sidin itu tanggal tungkat, gugur tungkat tuh. Ada orang mengambilkan diberi sidin hadiah berapa? 50 dinar. Sadina itu 4 gram emas kali 50, 200 gram atau 2 on. Wah ini 800.000 segram berarti 2 berapa tuh? Berapa ratus juta gitu Pak. Kali 2 on ya oleh 160 juta kita memberi hadiah nangisan. Nah, desan orang mengambilkan tungkat tuh aja. Daripada kehebatan Imam Syafi'i. Udah kuitan Imam Syafi'i ini, wahai anakku, aku rela ikam artinya untuk ilmu keluar. Dan ikam jangan murid, jangan mendapat aku kecuali kena di akhirat aja kena. Nah, itu saking apa semangatnya kuitan Imam Syafi'i itu nah, untuk supaya menjadi apa pelajaran bagi Imam Syafi'i untuk muncul bagi semangat di dalam menuntut ilmu. Akhirnya Sidin berangkat ke Baghdad, ke Mesir, kita sudah menjadi ulama besar. Diceritakan, nah waktu itu ada di antara murid Imam Syafi'i waktu itu apa kita berceramah karena waktu musim haji. Nah, kemudian si penceramah ini kita menyambut kemuliaan kehebatan Imam Syafi'i sebagai gurunya. Lalu kuitan Imam Syafi'i takjub, wah artinya anakku sudah jadi ulama besar. Lalu si datang kepada si murid Imam Syafi'i tadi, wahai artinya Imam Syafi'i, padahal ini aku nah namanya Imam Syafi'i. Artinya pada saat ini karena sudah sukses, karena sudah berhasil menjadi ulama besar. Mendengar itu Imam Syafi'i, nanti kita bahagia benar nih. Padahal waktu awal-awal lagi halus, artinya Mama Sini kada menyuruh bulik sampai kita hanya bertamu di akhirat aja kena. Nah, waktu bulik kisahnya, nah karena Imam Syafi'i termasuk ulama besar, ulama negara aja kita banyak nanggubuan nang suki, bukan nang kita apa, bukan kerajaan itu memberi hadiah tahun sigin, baik unta, baik kambing, baik emas dan sebagainya. Nah ternyata waktu sudah anak sampai ke perbatasan Makkah, nah itu apa diutuslah seorang utusan nih untuk memberitahu bahwasanya nih nah Imam Syafi'i jangan datang ke rumah. Memang di antara sunnahnya kita artinya datang itu jangan berkajut ya Allah. Nah harus ada pemberitahuan. Wah ini alhamdulillah pakai SMS, pakai HP dulu. Nanya aku nah yang datang nah artinya tuh siap-siap nih. Kayak lo bengok kan, kalau akan Allah. Bahkan kita nggak habis namanya ya Allah. Saat lagi menyimpulin rambut dan masa kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nokuitan artinya apa bertakwa wahai murid Imam Syafi'i, utus Imam Syafi'i. Artinya ngapa ikan? Nah itu padahal ini bahwasannya Imam Syafi'i yang datang itu sudah menghadang artinya sampai sudah di perbatasan kita. Nah apa nanti kalau Imam Syafi'i nang murid itu kan bujur harus saja. Nah aku lihat Imam Syafi'i banyak pengawal, masih banyak diberi raja nih. Dikira anak menyumbangkan kuitan, jadi ulama besar sih, banyak namanya pengawal, banyak sudah duit, banyak harta loh. Lalu dia kuitan, ini ada kuhandak ini, suruh Syafi'i jangan berbulik ke Baghdad sana, ke Mesir sana, karena aku ada menghendaki kayak ini dilaporkan oleh Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i salah itu memadakan aku dan itu. Itu kamu jangan mama sampai kan dosa menemui sidin. Akhirnya seluruh harta, nah jadi kan beratus-ratus unta, beratus kambing harta, yang kita sampai 6 miliaran duit waktu itu diberiakan sidin di perbatasan kota. Habis sama sekali, kada ada buang apa-apa. Nah, kalau jangan Imam Syafi'i padahal bahwasanya Imam Syafi'i kan lagi buang apa-apa, hanya membawa ilmu dan amal. Akhirnya memberikan mempersilahkan. Nah, inilah artinya apa? Salah satu daripada semangatnya hanya kita lah kuitan sidin. Nah, mana kuitan sidin itu ada mengalir di dalam diri sidin itu apa? Nah, daripada darah daging baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada masa kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepemurahan bukan para dunia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terlepas daripada apa? Daripada asalnya, daripada bibitnya Nabi kita
dan juga Siti Khadijah. Siti Khadijah ini luar biasa lah, karena keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan balasan-balasan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau itu berjuang untuk agama bukan hanya dengan diri tapi dengan harta. Inilah buah daripada keyakinan. Nah, mereka bibir apa kita yakin dengan janji dan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apabila mereka artinya apa, beribadah tidak tanggung-tanggung, dengan keyakinan tadilah tumbuh modal kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala artinya apa, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah kecintaan kita kepada orang-orang saleh, zuriat Ahlul Bait Rasulullah dan guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Maaf, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min syaitanir rajim. Min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi min syaitanir rajim. الذي يوسوس في صدور الناس من قلوب الناس. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. اقل فاعلم انه لا اله الا الله. 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 اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده لا اله الا سبحان الله العلي العظيم. Amin.
لنا باكتساب منا للمصطفى رسول الله بكل سن للمصطفى رسول الله بكل سن للمصطفى رسول الله بكل سن صلى وسلم ربي عليه عبد الحمد وآله وصحبه لا تشرك والحمد لله الفاتحة. اللهم